ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال حبيبنا سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Yani alhamdulillah, kebalo syukur pun apa Allah Subhanahu wa taala. Hong rahmat dan nikmat meng Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala peloh gai agama Islam. Maka hong asbab agama Islam kung Allah Subhanahu wa taala peloh gai ni, maka hatom amal gai, maka hatom mujahadah gai, Allah Subhanahu wa taala tetul meng. Tapi betul nawa yang lain tahu agama Islam tak ilmu meng agama Islam, maka hatom amal gai Allah Subhanahu wa taala hutul meng. Yang gai dia balo selawat dan salam napak bakanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hong asbab senang ke adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hong asbab korban adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hong asbab mujahadah adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Islam bahga mai bahtanggani. Dan jangan gai tiap balo selawat napak bakanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka gang kunglo selawat jianggang tituk nyutok dalam tunjani, maka gang dan lebih samlo hu syafaat meng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan gang kunglo selawat jianggang tipil kung nyutok dalam tunjani, maka gang nan akan tok cik hong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pak gai akhirat teh. Maka oleh sebab inan palu watiai selawat napak bakanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yani alhamdulillah. Kalau gai loya lan hukang nak video, maka gai ni lan usaha nak video. Chia sẻ hong mi wan tas ai menggengau pahala menggengau agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan gai hu manfaat, mudah-mudahan harap lai gublan manfaat tan au mu mi wan tas ai kung ia bah video lan hom manfaat tumpih kau. Amin 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 ya rabbal alamin. Di atas ayat kalau mulia tisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini dan akan yai menggengau fadilat siam ke masjid. Fadilat siam ke masjid. Dan akan suat be hatam hadis kung to dalam kitab Lubabul Hadis kung kerang nyom tayah Imam As-Sayuti rahimahullahu taala. Kat pacbai pe katrai hadum hadis jai menggengau siam ke masjid. Tan gai lan akan ba syarah nyu gai siska nan ya syarah kitab Lubabul Hadis nyu nan kitab ngan nyu tangkihul qaulil hasis kung kerang nyu tayah Syekh Nawawi Al-Bantani. Harang ulama kumpung tok di Indonesia. Kat syarah kitab Lubabul Hadis. Qala al-musannifu nafanallahu bi ulumihi wa ulumina fid darain. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjidu baitu kulli mu'min. Nabi sallallahu alaihi wasallam kat bersabdakan lai masjidnya tiasang hatum-tum gangkung mukmin. Hatum-tum gangkung iman napa Allah Subhanahu wa taala, maka masjidnya tiasang hatum-tum gangkung iman napa Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani kat syarah hadis ni kat biar ber ai fa kullu muslim lahu fihi haqqun. Maka gal-gal gangkung Islam kung tok dalam masjid ni
mata họ mata set tumpi semua kau set nyo hu hai lo jeng hai gal gang Islam tak dalam masjid maka hu họ set tumpi kan wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumur rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kan idza ra'aitumur rajula biến này phong hư bó gang là cây này biến hơi này phong hư bó seorang cây nan mulazimal masjid kam na masjid al-mau waktu kam na masjid fashhadu lahu bil iman maka kau saksi wahai lại seorang cây nan gang cùng beriman apa Allah Subhanahu wa taala maka gang cùng kam na masjid chỉ hasa alamat asa tanda chạy lại yang nan beriman apa Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis gai mengong Abi Sa'id Al-Khudri la idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman maka bila phong hư bo seorang kainan nyu pa đắp gúp nyu pa sam gúp nyu na masjid fashhadu lahu bil iman maka kau saksi phong hư lại gal kainan lại seorang kainan gang kung beriman napa Allah Subhanahu wa taala. Wa naqala ba'dhum 'anin Nawawi ay an yakuna syadidul hubbi laha mulazimatil lil jamaah fiha. Dan sebagian ulama ket nukil ket meng Imam Nawawi rahimahullahu taala Imam Nawawi rahimahullahu taala ket pacibah maksud hadis mulai lại ya maksud hadis mulai ya tatul masjid nan ya gang nan phát gần năm masjid wa mulazimati lil jamaah dan kam nas yang berjamaah maka gang kung hatanyu 6 na pak masjid dan gang kung kam nào nas yang masjid maka gang ni ya gang kung ya tadu bil masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjid fi kalamil lagwi wal jawri. Nabi sallallahu alaihi wasallam kat bersabda kalas pihak-pihaknya kaum malaikat nan yatakarrahu minal mutakallimi fil masjid phong pihnya pemah lo gang kung to dalam masjid gang nan nhum yai pup nội cùng chồng pup nội cùng hôm tam naf at hôm nội cùng chồng wal jawri tan pup nội cùng doh ta mừng ca cúng pihak hôm nội cùng ya gang kung yai dalam masjid pup nội cùng ya pup nội cùng batil nội cùng chồng maka phong malaikat nyup mah lo gang kung to masjid kung to ya yo maka hadis ni kan perkataan anjah perkataan chui yang yai ca kung ya dalam masjid yai apalagi menjadi kagum hom nafat di dalam masjid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sarul majalisi al aswaku wat turuq dan sakjah majlis sakjah lebih to dan ya tum sah wat turuq dan jalan ada to be jalannya lebih ya wa khairul majalisi al masajidu dan sasiam-siam majlis sasiam-siam to al masajid dan ya tum masjid dan masjid ni ya tipi kong mulia cik tipi kong siam cenggang dan ya di masjid dan tipi kong ya cenggang dan ya masjid maka Syekh Nawawi Al-Bantani kelai maksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tipi ya cenggang sa kyo di dalam sanan akan hijau di dalam nyo bọc chot lau gang tan apa kung lau lolo ka kung maksiat akan hijau di dalam sanan dan jauh ke Nabi sallallahu alaihi siam cenggang dan di masjid ya masjid nan tilbi kung drai kam hata napa Allah Subhanahu wa taala fa illam tajlis fil masjid maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa illam tajlis fil masjid maka yahla hu timta auto la dalam masjid
falzam baitaka maka patop gum hơi to di dalam sang hơi là to masjid đó maka to hơi di sang wa qala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al masjidah fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza dakhala ahadukum al masjid maka habirlah hagang meng phong hư mơនៅdalam masjid fala yajlis ជួយfala yajlis ជួយញូថោឡាជួយញូថោឡា hatta yusalliya sehingga nyu sembiang 2 rakaat hatta yusalliya rakaatain sehingga nyu sembiang 2 rakaat maka bila itu ke masjid ជួយថ្ងៃថោឡាជិបតែsembiang sunat tahiyatul masjid sembiang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat ka loh nowថ្ងៃថោឡាsebab bila itu ke masjid maka sunat padaថ្ងៃsembiang tahiyatul masjid wa takarraru bi takarruri tukhuli walau an qurbin dan nyu ulang sembiang tahiyatul masjid hong ulang-ulang ke masjid walau an qurbin sakipun cik maka yalah nyu lo bang ke masjid misalnya haploh bang ke masjid maka yang sunat pada nyu sembiang tahiyatul masjid haploh bang walaupun nhau temu sentuh men piak ya sentuh piak sentuh temu maka tatap gang sunat baik nhau semeng sunat tahiyatul masjid walaupun nhau tok semki sentuh men piak na sentuh temu piak maka gel bang temu nan maka ulama la sunat baik nhau semeng sunat tahiyatul masjid kum ulama la sunat baik nhau yang semeng tahiyatul masjid wa yukrahu an yajlisa min ghairi tahiyyah bila uthrin maka Syekh Al-Azizi gelaiba fa yukrahu maka yang makruh an yajlisa min ghairi tahiyyah pek nyuto hong tim ta'ah nyu semeng tahiyatul masjid hong tim ta'ah ta uzur ki hong tim ta'ah liya ki nyu mai nyu thọ la bằng sau ga nó masjid nyu thọ la nyu ta'ah semeng masjid cinta osmiang sunat tahiyatul masjid maka agaknya ulama la makruh juga yun maka oleh sebab itu antara adab dan masjid nan hanya pada sembiang tahiyatul masjid dan itu mula masjid sembiang tahiyatul masjid kalau menggai toklah sunat pada sembiang tahiyatul masjid 2 rakaat sunat pada sembiang tahiyatul masjid 2 rakaat wa qala sallallahu alaihi wasallam man asraja sirajan fil masjid biqadarin ma yaduru fil aini lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma tama dzalikal daw fil masjid wa qala sallallahu alaihi wasallam ta nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khandai man asraja hayah nyu pa'atah sirajan kum nyu tui pa'atah kum fil masjid di dalam masjid tu patah kom di dalam masjid maka seman nabi hukum ta kom yau kat gai kom seman telau tapi nabi sallam la hai nyu patah nyu patah kom di dalam masjid bi qadarin ma yaduru fil ai semnun yang iboh yang nama masjid ni semnun yang iboh jalan yang iboh bias miang lam tazilil malaikat tastaghfiru lahu ma tamadzalika daw fil masjid maka kam yang malaikat kaum ampun apa Allah Subhanahu wa taala mereka gangkung salwi kom nan tok tah di dalam masjid salwi cahaya kom nan tok tah dalam masjid maka salwi tu nang ya malaikat kaum ampun mereka gangkung tui kom nang maka hadis ni kan perkataan maka hadis inilah hayah nyu tui kom dalam masjid maka Allah Taala maka malaikat akan hikamkan kaum ampun baik gangan qala sallallahu alaihi wasallam man basata hasiran fil masjid maka hayah nyulang hablah chiu hayah nyulang chiu atau nyulang tham dalam masjid merai atau lang
đậpในsembiang di dalam masjid itu mereka fil masjid dalam masjid lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma tamadzalikal hasir fil masjid maka kam ya malaikat tolak kaum maaf ampun mereka nhau mereka yang kong tolak lang yang kong tolak chiêu di dalam masjid nan salwi chiêu nan tolak dalam masjid maka yang kong lang chiêu di dalam masjid yang kong lang tham di dalam masjid yang kong wakaf chiêu di masjid yang kong wakaf tham di masjid yang kong wakaf khăn lang sembiang di masjid maka kam lại akan kaum maaf ampun mereka yang nan salwi chiêu nan salwi tham nan salwi đập lang sembiang nan tolak di dalam masjid maka salwi itu dengannya malaikat tolak kau ampun kegagangan maka oleh sebab itu maka wakaf gai đập lang atau đập hiu atau đập đa cùng cần thiết di dalam masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man akhraja qasratan minal masjid bi qadarin ma yaturu fil aini akhrajahu Allah Ta'ala min a'zami zunubihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ក៏ប្រសិទ្ធខាងដែរហើយញោពុះក្លា10កុំផ្លាក់ភ្លុះអាសា10កុំផ្លាក់ភ្លុះទីdalam masjid ញោពុះក្លាញោមើក្លាសំនួន10កុំអៀបបោះសំនួនអៀបបោះ10ហ្នឹងakhrajahu Allah Ta'ala maka Allah Ta'ala patpiak gup nyo meng dosa-dosa plong maka hadis ni sebagai targhib pekat untuk pekai habis boh đập cùng plak plo aja ai ke tam masjid maka thế mới tepi wa fi riwayatin man akhraja adan minal masjid banallahu ta'ala baitan fil jannah Nabi sallallahu alaihi wasallam hay nhiều bát bịa càng cùng rầm khan càng plak plo minal masjid như pokla càng nên mừng masjid banallahu lahu baitan fil jannah maka Allah Ta'ala akan hinga pekenyo hapusan di dalam surga gal bang tepo hatrok najis hadap najis bang plang puluh hasa maka Allah Ta'ala akan hinga peket gai hapusan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la taj'alu masajidakum katur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam có bersabdakan ka la taj'alu masajidakum tanជួយផងហឺជើងmasjidផងហឺកាត់តរោសំគីផងហឺកាត់តរោយកកាច្លានយ៉ាថាធម្មតាច្លាននេះអ្នកក្លាងកកាcác la đập plak plo maka chính Nabi Sallam lại chui hứ bạch chấn chui hư ngã chui hư chấn xâm ký phong hờ nến giàu cả chỉ là nó chui xâm ký nó cần bị là ngầu gà o bị acha ai o bị maka bị cái gạc sa maka số Nabi Sallam tergib pegat gai kam gạc sa yang kam pas yang bangker kam poh masjid untuk basat di dalam masjid. Di atas ayat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala maka tiai hormat Allah menghatum hadis yang menggunggau xem cư semki kamu dan haraplah mudah-mudahan gublan mudah-mudahan haraplah gublan dan di atas ayat kong iboh oleh ni tiai amal dan tan apa yang kai kong ka thao menggunggau xem semki ni xem ke masjid di atas ayat kalau melihat isi Allah Subhanahu wa Ta'ala maka gal mengenai iboh video yang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala maka dia chia sẻ về power dia subscribe về nó bạn cái làm mạng xã hội maka dia akan hữu pahala mai mừng Allah Subhanahu wa Ta'ala gal bằng dia chia sẻ bằng dia phá maka dia akan hữu pahala mai mừng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tôi nói chui cái chia sẻ chui cái pha chui cái subscribe thì làm mạng xã hội làm YouTube thì làm Facebook thì làm Messenger thì làm Zalo tất cả cái mạng xã hội cái mừng video atau hình ảnh atau group thon cùng ta thì làm nhiều maksiat napa Allah Subhanahu wa Ta'ala do gal bằng thể chia sẻ nó maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mở từ xa đây
Gang ia boh video cùng ta làm nhiều maksiat atau hình ảnh cũng đông đi làm nhiều maksiat, maka gel gang cũng ia boh video, maka gang cũng ngạ video, gang cũng chia sẻ video, gang cũng phá video, gang cũng subscribe video akan kongsi hon hoi hong kau tulisanan. Maka oleh sebab itu, maka cenderung ulama lại akhir zaman ni ngạ pahala tan tuisa buồn loh. Không hapus điện thoại mình, thì ngạ tuisa, thì ngạ pahala hầu giờ, tan không hapus điện thoại này cái, thì ngạ tuisa hầu giờ. Hapus điện thoại mình thì ngạ tuisa hầu giờ. Tan giờ này cái chui cái thích ca video cùng ta làm nhiều maksiat napa Allah. Yo hapian te thích mà là cái tuol brom maksiat nan. Te tuol brom dari to hong maksiat nan. Apabila tetul brom dari to, maka Allah Subhanahu wa taala berdosa tergai. Tapi betul dah dia lại tak boh video yang menjauh agama Allah Subhanahu wa taala yang pahala amal ibadat yang hukum cùng ulama ahli sunnah wal jamaah hom ya di dalam hỗ trợ di dalam YouTube, hỗ trợ dalam Facebook, maka te thích Allah Subhanahu wa taala beri pahala kat gai. Tan tiada pen kat tiada chia sẻ nampak yang kau tahu, maka gel bang cùng tiada chia sẻ nan tan gel gan cũng ia video nan maka Allah Subhanahu wa taala beri pahala kat gai. Hagang ia buat video tiada Allah taala beri pahala hagang tua gang ia Allah Subhanahu wa taala beri pahala tua gang kelau gang ia Allah Subhanahu wa taala beri pahala kelau gang. Maka oleh sebab itu mengharaplah mi wa tasai pen tiada boh gang agama maka tiada chia sẻ wa tiada power tại subscribe vậy làm mong rồi mudah-mudahan tehu rito mai mừng Allah Subhanahu wa taala. Biwatas ai kalau mulia si Allah Subhanahu wa taala lần công áp napa biwatas ai ya lần tam ya nim ta trụ trong ta kuah kerang pi này maka lần harap lại lần công áp napa biwatas ai cũng ia boh video lần manusia maka sifat manusia nó là trụ trong pi ni trụ trong pi tia kuah kerang pi ni kuah kerang pi tia wal pi deh maka oleh sebab itu lần harap napa biwatas ai afan balo ya lại ta kuah kerang pi này. Miwatas ai kalau melihat si Allah Subhanahu wa taala hai antara miwatas ai cần ủng hộ chương trình Hào Quang Islam này untuk buôn cái maka thì anh ủng hộ túi tài khoản cũng nên chạy thì lắm màn hình insyaallah untuk play thiết bị quay atau kakak untuk play kitab dan kakak insyaallah. Miwatas ai kalau melihat si Allah Subhanahu wa taala maka lan kau dapat berbuat pilih wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.